Reading today. Hallelujah. Reading. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. That's why I'm saying hallelujah. Praise you, Jesus. We worship you, Lord. We welcome you in this place, Lord God. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor. Yes, please. We're going to go ahead and start the service. Vamos a comenzar con el servicio. Just a quick reminder. Nomás les quiero recordar For the next few services starting today, para los servicios que van a estar ocurriendo para las próximas semanas, starting today, comenzando hoy. we're going to be kind of flipping over the. Vamos a estar cambiando la orden del servicio. Just feel led to have these services that way, Siento que el Señor me está guiando a esta manera because we're ministering on worship, porque estamos ministrando en alabanza. and so we're going to be sharing the preaching in the beginning Vamos a estar compartiendo el mensaje al principio on worship, en adoración and then at the end of the service we'll have a regular praise and worship y time. luego al fin vamos a tener nuestra alabanza y adoración. And so forgive me if it disrupts things for anybody. Disculpen si If it interrupts your si no está en Comfort. orden como ustedes piensan, but God uses that sometimes. pero el Señor usa eso a veces. He uses it a lot with me. Lo usa mucho conmigo. When things are not the way I expect them to be, Cuando las cosas no están como deben de estar, de acuerdo de mi mente, and I get uncomfortable, y me siento no confortable, God uses that Dios lo usa to reach me, para captivar mi corazón, teach me things that I wouldn't have gotten otherwise. para enseñarme qué cosas si no fueran sido en esa manera. But I'm going to go ahead and start off with our opening scripture. Voy a comenzar con la escritura para abrir el servicio. So if there's children, Si hay we have niños, Facebook on. pueden ir a sus clases. They can be dismissed at this time, Pueden ir a sus clases. and we'll bring them in. Y luego los vamos a traer después. We're also having communion today. Vamos a también tener comunión en este día. So if you're at home, you can have that ready. Si estás en la casa, puedes agarrar un pedazo de pan y jugo para que te prepares. And that'll be after the message. Y eso va a ser después del mensaje. But opening up in the book of Revelation, Vamos a abrir en Apocalipsis, chapter 5. capítulo 5. I'm going to put it up here. 5, verse 13. 5, versículo 13. We're going to go ahead and stand for the word of God. Vamos a pararnos para oír la palabra del Señor. Revelation 5, 13 and 14. Apocalipsis 5, 13 al 14. It says, and then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and they sang,
Blessing and honor and glory and power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Hallelujah. Hallelujah. Verse 14. And the 4 living beings said, Amen. And the 24 elders fell down and they worshipped the Lamb. Y los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Father, we thank you for your word, Gracias, Señor, por tu palabra, your living word, por tu palabra que está viviendo. your active word, Es tu palabra que está activa, your word that is penetrating our heart tu palabra que está penetrando nuestros corazones and revealing yourself y revelándote tú mismo to us. a nosotros. We receive your word. Recibimos tu palabra, We speak to our soul. hablamos a nuestra alma. Be receptive to the word of God. Ser receptivo a la palabra del Señor. Be transformed by his word. Ser transformado por su palabra. Be yielded to him. Sométete a Él. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden tomar su asiento. And I already feel the uncomfort. Like So I'm ready to worship, right? To get into God's So presence. estoy listo para adorar y estar en la presencia del Señor. And just because we're not going into music Y solamente porque no vamos a comenzar con la música, doesn't mean we don't have to go into a spirit of worship. no quiere decir que no vamos a entrar a un espíritu de alabanza. And so the title of this message So el título de este mensaje is Back to the Heart of Worship. es regresar al corazón de la adoración. Last week was the first in this series, La semana pasada fue la primera de esta serie which we called it The Heart of Worship. que le hablamos el corazón de adoración, And this one is Back to the Heart of y Worship. esta es regresar al corazón de adoración. And so I just feel the Lord leading us in studying Y siento que el Señor lo está guiando a estudiar with the purpose of transforming our belief, con el propósito de transformando nuestras creencias. or maybe for some just fine-tuning our belief O a lo mejor para unos de nosotros es para hacer unos cambios pequeños en nuestro creer about what worship means to us. de lo que se significa adoración para nosotros. And like I said last week, I'll tell you the end, that we're going to get to. Y como les dije la semana pasada, les voy a decir al final, We're talking about the fear of God. estamos hablando del temor de Dios. And so the conclusion will be that true worship So, la conclusión va a ser que la verdadera adoración and the fear of God y el temor de Dios are the exact same thing. son las exactas dos cosas. When we talk about the worship that the Bible talks about, Cuando hablamos de la adoración que habla en la Biblia, it cannot be separated from the fear of God. no puede ser separada del temor de Dios. When we talk about fear of God, Cuando hablamos del temor de Dios, it cannot be separated from true worship. no se puede separar del verdadero alabanza de adoración. For some of us, that might challenge or even change our definition of what fear of God means. Para unos de nosotros puede ser un reto en cambiar cómo vemos la adoración, No, the fear of God. el temor de Dios. And for some, it may challenge or change the way we view the meaning of worship. Y para otros puede cambiar la definición de adoración. And that's okay. We welcome more revelation from Y the eso Lord. está bien porque
queremos que sea más revelación a nosotros. And so, talking about the meaning of worship, So, hablando de lo que significa la adoración, there's different ways that people define it. hay diferentes maneras de que diferentes personas lo tienen el sentido de la palabra adoración. And I'm going to describe it using the extremes of the carnal. Voy a usar unos ejemplos carnal. That's the one extreme. Ese es un extremo. And the other is the spiritual. Y el otro extremo es el espiritual. Right? So the carnal is the earthly, the part that doesn't So el carnal es la parte donde really communicate with God no se comunica con Dios and is susceptible to the enemy. y puede ser una herramienta para el enemigo. It's not evil, No es malo, the carnal, but it can be used for evil. pero lo carnal sí se puede usar para el enemigo. And the spiritual Y el espiritual is the part that communicates with God. es donde se comunica con el Espíritu de It's the Dios. part that the devil has no access to. Es donde el enemigo no tiene acceso a eso del espiritual. When the Bible says that we are without sin, Cuando dice la Biblia que estamos sin pecado, it's referring to the spiritual side of us. está refiriendo al lado de nosotros que es el espíritu. And so on the carnal side, So, en el lugar del carnal, the word worship la palabra adoración could just be a genre of music. puede ser simplemente un género musical. It's just a type, we hear praise and worship music. O escuchamos alabanza y adoración And we think of that. We just think of a type of music that exists. y pensamos de ese es un tipo de música. So it's not bad to think that or to use it that way, No es malo de pensar o usarlo en esa manera, but it's carnal. pero es carnal. And if we're reading the Word of Y God si estamos leyendo la palabra del Señor and we read worship y leemos or adoración even praise, o alabanza and we think of a genre of music, y pensamos en un género musical, we're missing the meaning of that scripture. no estamos captivando la definición de eso. And on the spiritual Y side, en el lado espiritual, like I was saying, we're gonna find that worship is the fear of God. vamos a encontrar ese es el temor de Dios. And whenever we read the word worship in scripture, Y cuando leemos la palabra adoración en las escrituras, it is a picture of the fear of God. es un retrato del temor de Dios. And so, and like I said, we're going to get there. We're not going to talk about the fear of God today, but that's where we're going. Como le estaba diciendo, es a donde vamos a ir. No lo vamos a hablar de hoy, pero ahí es donde vamos a querer ir. So today, I want to take us out of that thought of worship being a musical genre. So ahora quiero decirles que eso no es un género musical. And we're gonna talk today about the presence of God. Vamos a hablar de la presencia del Señor, That's moving towards the fear of God, que se está moviendo más cerca del temor de Dios, but we're not there yet. pero no estamos allí But it's exactamente. really important. Pero es muy importante. So when we go into worship, So, cuando vamos a ir a adoración, it's not about the music. no es de la música. Music can be used. Música sí se puede usar. It's used in scripture. Se usa en las escrituras. It's okay to do that. Está bien de hacer eso. But when we go into into worship, Pero cuando entramos a adoración, there's a sense of the presence of God. hay un sentir de la presencia del Señor. And that's where we experience worship. Y ese es donde experimentamos adoración. And
music isn't required. y música no es requerida. We can right now be in the spirit of worship as we listen to the word. Ahorita podemos estar en el espíritu para adoración y no tener música. And we could literally experience the presence of God, Y literalmente podemos experimentar la presencia del Señor, where we can feel Him with us. donde los podemos sentirlo. Now, the presence of God isn't a feeling, Ahora, la presencia del Señor no es un sentir, but it can involve our feelings Pero and our emotions. pero puede ser que nuestros sentimientos estén, But it's not just an emotion. pero no es simplemente una emoción. Last week we talked about how worldly music can stir your emotions. La semana pasada dijimos que la música mundana puede moverte en tus emociones. And some people, and I've been guilty of it, Y unas personas, y yo soy culpable, do go into a time of worship, a entrar a un tiempo de adoración, and all they're really doing is being moved by the music. y lo que simplemente lo que está pasando, estamos moviendo nomás en lo que nosotros pensamos que la música va a ser. That doesn't touch the heart of God. Pero eso no toca el corazón de Dios. God is after our heart. Dios está atrás de nuestro corazón. And so He wants us to enter into His Y presence. quiere Él que entremos en su presencia. And so, like I said, it can involve emotion, Sí puede envolver emoción, but it might not at all. pero a lo mejor no. We can enter into God's presence Podemos entrar en la presencia del Señor by faith, por fe, knowing that God is with us, sabiendo que Dios está con nosotros, understanding that if our heart is repented before Him, entendiendo que si nuestro corazón está arrepentido ante Él and if we're in communion with y Him, estamos en comunión con Él, that He is with que us. sí está con nosotros. Because that's what His Word Porque says, eso es lo que dice su palabra, that He'll never leave us or forsake que us, nunca los va a dejar, pues nunca los va a dejar. that He is with us to the ends of the earth. Que siempre Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. And we can hang on to that knowledge, Y podemos aceptar esa revelación. and by faith know that we are in His presence, Y por fe, sabiendo que estamos en su even presencia. if we don't feel anything, Aunque no vamos a sentir nada. even if there is no emotion. Aunque no haya emoción. The worshiping God Adorando al Señor is not equal to emotion. no es lo mismo a una emoción. Now, I wouldn't take it the other extreme, Ahora, no lo tomaría al extremo, which I've heard people do, aunque sí he escuchado que personas dicen, where there are people that are afraid of getting emotional. donde hay unas personas que tienen miedo de ser emocional And they resist the emotion y resisten esa emoción, because they get the revelation porque ellos reciben la revelación that emotion is not worship, que emoción no es adoración, and so they're afraid of the emotion. entonces ellos temen la emoción. I was once in a church, Yo estaba en la iglesia una vez and the person preaching y la persona predicando made this statement, hizo said these words, dijo estas palabras, and they like I felt that it wasn't in line with what God was saying. y yo sentí como que si no estaba en línea con lo que Dios estaba diciendo Or what God was doing. o lo que estaba haciendo. And the words that they used were, Y las palabras que ellos dijeron, emotion in the emoción church en la iglesia has destroyed the church of God. ha destruido
la iglesia de Dios. And to be honest, that was the beginning of a lot of bad things that happened in that church. Y para ser muy honestos con ustedes, eso fue lo principio de muchas cosas que pasaron en esa iglesia. Because there was an error. Porque había una error in the belief, en la creencia, which was that the emotion was going to be in the way of the worship. Que la emoción iba a estar en el medio de adoración. I encourage you, do not resist Yo the les emotion. animo que por favor no piensen en su mente que no pueden tener emoción durante la adoración. Because I know that people have resisted the Spirit of God Porque yo sé que hay unas personas que han resistido el Espíritu de Dios because of this fear of emotion. porque el temor de esta emoción It's a part of it. es un parte de adoración. Embrace it. Tómalo, captívalo. The Holy Spirit El Espíritu Santo uses our feelings usa nuestras emociones many times to bring some of the gifts to us. Muchas de las veces para traer los regalos a nosotros. And if we're open and receptive to the Y Spirit, si estamos abiertos y receptivos al Espíritu, we'll feel that emotion. vamos a sentir esa emoción And sometimes that leads to praying in tongues, y en veces eso te va a llevar a orar en el Espíritu en lenguas or in a word of prophecy, o en una palabra de profecía. or even lead you to go and lay hands and bring healing to somebody. O tal vez te va a decir el Espíritu, ve y toca a esta persona y ora por ellos. And it's not the emotion that gets you Y there, no es la emoción que te lleva allí, but it's the being receptive. pero es lo que tú estás receptivo al Espíritu de Dios. We need to be receptive to the Holy Spirit. Necesitamos que estar receptivos al Espíritu Santo. We need to be surrendered to whatever the Spirit wants to do. Tenemos que estar rendidos a lo que quiere hacer en nosotros. We won't miss out on our salvation. No vamos a We won't lose our salvation no vamos a perder nuestra salvación if we're that resistant si estamos resistiendo to the move of the Spirit. al Espíritu de Dios. But we will miss out on a lot that God has for Pero us vamos a perder en todo lo que tiene Dios para nosotros. as an individual, Como una persona individual, as a church, como la iglesia and as a body of y Christ. como el cuerpo de Cristo. So we need to have that receptive heart. So tenemos que tener ese corazón receptivo. That's what brings us in, or that's what allows the Spirit to reveal the gifts. Eso es lo que revela los regalos que tenemos. The receptive heart. El corazón que está receptivo. But if the emotion Pero si la emoción or a o distraction una distracción or somebody who you don't like, o alguien que a ti no te cae or something that makes your attention get off of the presence, que te deja que tu mente se vaya y no esté en esa presencia, that keeps you from being receptive. eso te deja que no puedas tener recepción al Espíritu de Dios. And that's what limits the move of the Spirit Y eso for es lo you. que te limite para ti, para entrar al Espíritu de Dios. You didn't scare the Spirit away. Tú no scared. I was going to say quench, and I thought that would be too hard. but you don't cause the Spirit to stop moving. Tú no causas a que el Espíritu Santo se esté moviendo Because of your distraction, por medio de tus distracciones. the Spirit still moves, El Espíritu como quiera se mueve, but you become close to it. pero tú te cierras en tu corazón That's hacia el Espíritu Santo. That's why sometimes the presence of God is so heavy. Por eso en veces el Espíritu Santo está muy
strong, fuerte, and you'll have one person just completely undone. y tener una persona completamente no deshecho. And right next to them, you'll have somebody else. Y en veces vas a tener a alguien que está enseguida And they won't have any idea that there's anything going on in y the no Spirit. van a tener nada de idea qué está pasando en el Espíritu Santo, Because that person isn't receptive. porque esa persona no está siendo receptiva. And I hope it's making sense Ojalá que está teniendo sentido as far as the emotion, the acerca receptivity, de emoción, la recepción, the move of the Spirit. el mover del Espíritu Santo, Because the Bible does say that we can quench the Spirit. porque el Espíritu de Dios así no podemos hacer lo que debemos de hacer. We can cause the Holy Spirit to stop moving. Sí podemos causar a que el Espíritu Santo se mueva, But that comes through sin. pero eso viene por medio del pecado. That comes through violating the Word of God. Ese viene de violando la palabra de Dios. And then we can cause the Spirit to stop moving Y luego podemos causar a que el Espíritu Santo se pare because of the sin in our heart. por el pecado en nuestros corazones. But don't get that confused with being distracted Pero no lo confundas con estar distraído and you not being y receptive. tú no estar receptivo. The Spirit is not that delicate. El Espíritu Santo no está tan delicado así. It's a lot stronger than you think. Es mucho más poderoso que lo que tú piensas. It's determined enough Está determinado suficientemente to have reached somebody like me. para poder alcanzar a alguien como a mí, To reach somebody like you para alcanzar a alguien como tú when we were at our worst. cuando estábamos a nuestro peor. But we want to be receptive Pero queremos ser receptivos to what the Spirit is doing. de lo que el Espíritu está haciendo. Let me go to Romans chapter 6, Vamos a Romanos 6 and just to kind of give a little bit about the Spirit and y para simplemente hablar un poquito del Espíritu. let me see, Romans 6. Romanos 6. I don't even have it here. Yeah. Romans 6, verse 15 through 23. Romanos 6, 15 al 23. Oops. Spelled. Romans 6:15. No, to 26. Right? I mean 23. 20. Okay. It says, well then, since God's grace has set us free from the law, what does that mean? Can we go on sinning? Of course not. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Claro que no. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Thank God. Once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching that we have given you.
Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Now you are free from your slavery to sin, and you have become slaves to righteous living. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Verse 19, because of the weakness of your human nature, I am using the illustration of slavery to help you understand all this. Previously, you let yourselves be slaves to impurity and lawlessness, which led you deeper into sin. Now you must give yourselves to be slaves to righteous living so that you will become holy. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. When you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. And what was the result? You are now ashamed of the things that you used to do, things that end in eternal doom. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. But now you are free from the power of sin, and you have become slaves of God. Now you do those things which lead to holiness and result in eternal life. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Amen. Aleluya. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. And this is a great picture of what I believe God is going to reveal worship to be. Y esto es una gran ilustración de lo que el Señor va a decir que es adoración. It doesn't use the word worship here, No está usando la palabra adoración aquí, but we used to worship sin and the things of the world. pero antes adorábamos el pecado y las cosas del mundo. We used to model our lives based on worldly things. Vivíamos basado en las cosas del mundo, Sinful things. cosas pecaminosas. And now we're to model our lives and to yield to the spiritual things. Y ahora nuestras vidas deben de ser un modelo a lo que Dios dice, To godly things. para cosas santas. That's what worship truly is. Eso es lo que verdaderamente adoración es. And again, we'll get more into that as we get further into the fear of God. Y ahora esto es lo que vamos a hablar cuando hablemos más cerca de adoración. But entering into God's presence, Pero entrando en la presencia del Señor that's a beautiful thing. es una cosa hermosa. It is something that I seek after Es algo que yo busco in my walk with God en mi caminar con el Señor. on a daily basis. En un tiempo cada día, Experiencing His presence, experimentando con su presencia, which can be very que emotional, puede ser muy emocional, but it can be absent of emotion. pero sí
puede ser ausente de emoción and be by faith. y estar en fe. But let me go ahead and give or start to paint a picture of the presence of God. Pero voy a comenzar a pintar un retrato de adoración. Going to Exodus, Vamos a ir a Éxodo the Old Testament. en el Testamento Viejo. See, yeah, Exodus 40. Éxodos 40. And so this is the last chapter of Exodus. Este es el último capítulo de Éxodo. And we're talking about Moses. Estamos hablando de Moisés And specifically all the things that God had him make. y específicamente de las cosas que Dios le hizo, que le dijo que hiciera. When they set up it was a temple. Era el tabernáculo. It was a temple that was portable. Era el tabernáculo que se podía mover. And because they were traveling. Porque estaban yendo a otras partes. And ciudades. God gave very specific instructions. Y Dios dio unas instrucciones muy detallistas. And this is all about worship. Y esto es todo de adoración. When Moses first led the people out of Egypt, Cuando Moisés trajo la gente, el pueblo de Dios de Egipto, what he told Pharaoh, lo que le dijo a Faraón, because God told him to say this, porque Dios le dijo que dijera esto, he said, we're going to go out into the wilderness. vamos a ir al Wilderness. Into the desert al desierto, to worship the Lord. a adorar al Señor. That was the purpose of their leaving. Ese era el propósito de que ellos iban a ir. So everything that was set up to worship. So, todo lo que habían puesto era para adoración. And these are the things that God put in place Y estas son las cosas que Dios puso en lugar to help the people come into worship. para ayudar a las personas que entraran a adoración. It's the way that we use the music. Es lo mismo cuando nosotros usamos la música. It helps us to get into worship. Los ayuda para entrar a adoración. It helps us to experience the presence of God. Para que experimentemos la presencia del Señor. But the music isn't the worship. Pero la música no es la adoración. The music isn't the presence of God. La música no es la presencia del Señor. The music doesn't even bring the presence of God. La música no trae la presencia del Señor. It feels like it does sometimes Se siente como que sí en veces, because it helps us get into that receptive mode. porque nos ayuda a nosotros a estar receptivos cuando escuchamos la música. But it's that being receptive is what brings the presence. Pero estando receptivos a la presencia del Señor los trae. And so in Exodus 40, Y en Éxodo 40, God is giving these instructions. Dios está dando estas instrucciones. And then so it says, in verse 1, it says, Then the Lord said to Moses, Set up the tabernacle on the first day of the new year. Luego el Señor le dijo a Moisés, levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. And then verse 3 says, Place the Ark of the Covenant inside and install the inner curtain to enclose the Ark within the most holy place. Coloca dentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Now the Ark of the Covenant Ahora, la arca de pacto is what represented the presence of God. es lo que representaba la presencia del Señor. And in Exodus 25, Y en Éxodo 25 it gives the instruction on how God wanted Moses to make that ark. da las instrucciones
donde Dios le dijo a Moisés cómo se iba a hacer. I'm not going to read it, No lo voy a leer, but I'm going to show a video pero te voy a enseñar un video which is saying the scripture and then showing you what's happening. que te está diciendo la escritura y te está enseñando lo que cómo se va a hacer la arca de pacto. So let me put it up here. Solo voy a poner acá enfrente. So this is out of Exodus 25:10 through 22. Este es acerca de Éxodo 25:10 al 22. It's in English only. Está en inglés simplemente. So if you're in Spanish, you could read along in your Spanish Bible. So, si nomás entiendes en español, pues lo puedes leer con tu Biblia. Or you can just watch it. O simplemente lo puedes ver. You'll be able to understand Lo vas a poder entender. the video. And the Lord spake unto Moses, saying, And they shall make an ark of shittim wood. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and 1 cubit and a half the breadth thereof, and 1 cubit and a half the height thereof. And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about. And thou shalt cast 4 rings of gold for it, and put them in the 4 corners thereof, and 2 rings shall be in the one side of it, and 2 rings in the other side of it. And thou shalt make staves of shittim wood, and overlay them with gold. And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them. The staves shall be in the rings of the ark, they shall not be taken from it. And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee. And thou shalt make a mercy seat of pure gold. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and 1 cubit and a half the breadth thereof. And thou shalt make 2 cherubims of gold. Of beaten work shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat. And make 1 cherub on the one end, and the other cherub on the other end. Even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the 2 ends thereof. And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the 2 cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. And he says, and there I will meet with thee. Y ahí dice, voy a estar contigo. And there I will commune with thee. Y ahí me voy a comunicar contigo. And so this is a representative of the presence of God. Y este es una representación de la presencia del Señor. And the Lord spake unto Moses, saying, No. And the Lord spake unto Moses, saying, And they shall make an ark of shittim wood. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and 1 cubit and a half the breadth thereof, and 1 cubit and a half the height thereof. And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou. Going back to Exodus Yendo de 40. regreso a Éxodos 40. Right, so and I'm going to skip through most of the chapter. Y voy a no voy a decir todo el capítulo. But God is giving Moses specific instructions. Pero Dios le estaba dando instrucciones detallistas a Moisés That had to do with the rest of the tabernacle. que estaba hablando del tabernáculo. Jumping and out of everything in that chapter, verse 16 is the most important Y de verse. todo ese versículo, el
versículo 16 es muy importante. It says, Moses proceeded to do everything just as the Lord had commanded him. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. This is the most important verse in this chapter. Este es un versículo muy importante en este capítulo And in the whole book of Exodus, y really. en todo el libro de Éxodo. That obedience La obediencia to everything. para todo. And so I'll move on, but it says that, and then jumping down to verse 34. Y luego en Éxodo 39, So God gives all these instructions to Moses, do all these things, and put the ark where I tell you to put it. y le dice todas esas instrucciones y le dice que ponga el arca en ese particular lugar. And Moses did exactly what God says. Y Moisés hizo exactamente lo que Dios le pidió. In verse 34 it says, Then the cloud covered the tabernacle, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Right? The glory is the presence of God. La gloria es la presencia de Dios. Verse 35 says, Moses could no longer enter the tabernacle because the cloud had settled down over it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. And whenever the cloud lifted from the tabernacle, the people of Israel would set out on their journey following it. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. But if the cloud did not rise, they remained where they were until it lifted. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. The cloud of the Lord hovered over the tabernacle during the day, and at night fire glowed inside the cloud, so the whole family of Israel could see it. This continued throughout all of their journeys. Durante el día la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella. Wow. And so, De modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. so there's the cloud, So, está la nube and there's also the glory of God. y también está la gloria de Dios. And they both represent the presence of God. Y las dos cosas representaban la gloria del Señor. But the cloud was more of something that they followed as a group of people. Pero la nube era algo que el pueblo de Dios perseguía, That they kind of experienced kind of from a distance. que ellos experimentaban de una distancia. But as believers, they could follow this cloud. Pero como creyentes, ellos podían seguir esta nube. But sometimes they had to depend on each other Pero en veces tenían que depender uno con el otro to get that sense of where the cloud was going. para agarrar un sentido para dónde iba a ir esa nube. Because that's how it is in the church today. Porque así no es en la iglesia hoy. Sometimes we have a really good sense of what God is doing. En veces tenemos un buen sentido de lo que Dios está haciendo And sometimes we're not really clear. y en veces no estamos muy claros, But that's where we depend on each other, pero es porque dependemos uno con el otro on the body of Christ, en el cuerpo de Cristo, on the spiritual leaders that God gives us. en los líderes espirituales que Dios los da To be able to keep us on track with that cloud. para ayudarnos a seguir esa nube. But that glory, Pero la gloria, when you experience the glory, pero cuando tú experiencias la gloria, that's a personal thing. esa es una cosa personal. That's something that you feel and you experience it yourself. Eso es algo que tú lo experiencias tú misma. Nobody can experience the glory of God for you. Nadie puede experimentar la gloria por ti. They can tell you about it. Te pueden hablar de la gloria, They can lead you to it. te pueden llevar a la gloria, But it's between you and God. pero es
entre tú y Dios. And He is willing to let you know His glory. Y Él está dispuesto a que tú reconozcas la gloria de Él. And I'll just share real quick in 2 Chronicles, Y vamos a ir a Segundo de Crónicos just to get an idea of what God is doing. para agarrar una idea de lo que Dios está haciendo. So, It's not there. oh, it's not there. Oh, okay. Well, let me just should I describe it. Yeah, let me go to it. In 2 Chronicles, En Segundo de Crónicos it's basically the same thing, es básicamente lo mismo, but it's after the temple is built. pero es después de que el templo se ha sido formado. In Exodus, they're all tents. It's tents, and it's a portable temple. El arca es algo que se puede mover de diferentes partes. And this is in the time of Moses. Este es en el tiempo de Moisés. So hundreds of years later, Muchos años después, Solomon builds the temple. Salomón hace el tabernáculo. And that it's a temple. I mean, el templo. Is inside the temple. And that temple is a big, beautiful building. Y ese templo es muy grande, muy bien hermoso. But this is like hundreds of years different. Pero hay una diferencia entre años, But the presence is the same. pero la presencia es lo mismo. So let me, if I did this right, take us to 2 Chronicles 7. Vamos a ir a Segundo Crónicos 7. And this is after Solomon prays Y este es después de que Salomón ha orado to dedicate the temple a to God. dedicar el templo a Dios. And in chapter 7, verse 1, Y en capítulo 7, versículo 1, it says, when Solomon finished praying, fire flashed down from heaven, and it burnt up the offerings and the sacrifices, and the glorious presence of the Lord filled the temple. cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. The priest could not enter the temple of the Lord because the glorious presence of the Lord filled it. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. When all the people of Israel saw the fire coming down and the glorious presence of the Lord filling the temple, they fell face down on the ground, and they worshiped and they praised the Lord, saying, He is good. His faithful love endures forever. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Then the king and all the people offered sacrifices to the Lord. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. And so this is real similar to what we read in Exodus. So esto es muy casi igual lo que leímos en Éxodo. As far as God's part. Del punto de la parte de Dios. On man's part, it was different. La parte del hombre fue diferente. They were, Moses was in the wilderness and they were traveling. Moisés traveling. Viajando. Estaban viajando. And in Solomon, he built this huge building. Y con Salomón, pues él hizo este edificio bien grande. And it was the temple of God. Y era el templo de Dios. And it was fixed. Y estaba fijado, maybe. No. Fijado. Okay. And it was and
But the presence of God came the same Pero la presencia del Señor era lo mismo because of the obedience to por God. medio de la obediencia a Él. And the ark was in the middle of the temple. Y la arca de pacto estaba en el medio del templo. Not like in the middle, but it was in the temple. No como en el medio, pero estaba en el edificio. And that's where the presence of God was, Y eso es donde estaba la presencia del Señor. with the ark of the covenant. Con el pacto de la arca de pacto. And there's a lot that happened in those hundreds of years Y hay mucho que pasó durante esos 100 años with the presence of God. con la presencia del Señor. People mishandling it and dying. Las personas no tenían mucho temor de la arca de pacto, entonces fallecían. Or miracles coming through it. O milagros pasaban. And so this was a very powerful thing in the hands of the Israelites. So esto era algo muy poderoso en las manos de los israelitas. And so I'm going to go now to 1 Samuel. So vamos a ir a Primero de Samuel. In 1 Samuel, En Primero de Samuel, this is it's hundreds of years after Moses, es muchos años, cientos de años después de Moisés, but it's a couple of generations before Solomon. pero es unas generaciones antes de Solomon. Solomón. And so it's kind of, it's not in between, but it's in between, but it's not right in the middle. No está muy en el medio, pero es cuando pasó. Right. And so in 1 Samuel chapter 4, Y en 1 Samuel 4 this is when Samuel barely starts his ministry. es cuando Samuel apenas comienza su ministerio. He's a child Es un niño in chapter 4. en capítulo 4. And Samuel is the one who anoints King Saul. Y Samuel es el que unge al rey Saúl. After King Saul was King David. Después de Saúl fue David. And then Samuel passed away, but then after David was Solomon who built the temple. Pero luego Salomón es el que hizo el templo. And so before all that, So antes de todo eso, we have the Samuel who is being trained by Eli. tenemos a Samuel que lo está entrenando Elías. And I won't get into the whole story, but No vamos a entrar en toda la historia, we'll jump right in chapter 4. pero vamos a hablar del versículo 4. And like I said, Samuel's a child. Como dije, Samuel es un niño. 1 Samuel 4:1 Primero de Samuel 4:1. says, "And Samuel's words went out to the people of Israel. At that time, Israel was at war with the Philistines. The Israelite army was camped near Ebenezer, and the Philistines were at Aphek. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. The Philistines attacked and defeated the army of Israel, killing 4,000 men. Los filisteos atacaron el ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. After the battle was over, Después de la the troops retreated to their camp, and the elders of Israel, they asked, "Why did the Lord allow us to be defeated by the Philistines?" Then they said, "Let's bring the ark of the covenant of the Lord from Shiloh. If we carry it into battle with us, it will save us from our enemies." Terminando la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaron? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor.
Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. So the people of God El pueblo de Dios go out into battle, van a la batalla and they're defeated, and many are killed. y los pierden y muchos fueron matados. And they don't understand because they're the people of God. Y ellos no entienden porque son el pueblo de Dios. How could God allow this to happen to ¿Cómo us? puede dejar Dios que eso pasaría a ellos? But then they remember all those miracles. Pero luego ellos se acordaron de todos esos milagros. They remembered the presence of God. Se recordaron de la presencia del Señor And they remembered worshiping God. y se acordaron de adorar a Dios. And they said, let's go get the Ark of the Y Covenant. dijeron, vamos a traer el arca de pacto. Because in the past, that ark had led the people. Porque antes habían guiado a las personas With that cloud. con esa nube And it brought victory to the people of God. y les trajeron victoria al pueblo del Señor. And it brought terror to the enemies of God. Y trajeron terror a los enemigos. Many times the enemy was so scared Muchas de las veces el enemigo estaba muy con temor because they had heard of what had happened porque in the habían past. escuchado que había pasado en el pasado. That the fear alone defeated them. Que el temor simplemente los derrotó a ellos mismos. In other words, God's people didn't have to do anything. Entonces, en otras palabras, el pueblo de Dios no tuvo que hacer nada. They just showed up with the presence of God, Simplemente se llegaron a la parte con la presencia del Señor and the enemy defeated itself. y el enemigo se derrotó él mismo. And so here they say, let's go get the Ark of the Covenant So aquí dicen, vamos a traer el arca de pacto so we can have our victory. para tener nuestra victoria. Verse 4 says, so they sent men to Shiloh to bring the Ark of the Covenant of the Lord of Heaven's armies, who is enthroned between the cherubim. Hophni and Phinehas, the sons of Eli, were also there with the Ark of the Covenant of God. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Hophni y Fineas también estaban allí con el arca del pacto de Dios. And I'll quickly tell you about Y muy pronto les voy a Phineas decir and Hophni. de Hophni y Fineas. We'll just read it real quick in going back to 1 Samuel chapter 2. Lo vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 2. And so these are the two men that they were priests, Eran estos dos hombres que eran sacerdotes. sacerdotes, But I call them second generation Christians. pero yo les digo que son segunda generación cristianos. In other words, they had worship but based on the parents. Entonces, ellos tenían adoración, pero basados a los padres. They knew how their father worshiped God. Ellos reconocían cómo sus padres alababan o adoraban al Señor. They experienced the miracles and the presence of God, but only through their family. Ellos experimentaban los milagros que hacía Dios, pero simplemente por medio de la familia. Not on a personal level. No en un nivel personal. And so 1 Samuel 2:12, Entonces, 1 de Samuel 2:12, it says, now the sons of Eli were scoundrels who had no respect for the Lord. ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. For their duties as priests. Whenever anyone offered a sacrifice, Eli's sons would send over a servant with a 3-pronged fork while the meat of the sacrificed animal was still boiling. Ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificando aún se cocía. The servant would stick the fork into the pot and demand that whatever it brought up be given to Eli's sons. All the Israelites who came to worship at Shiloh were treated this way.
El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Eli. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Sometimes a servant would come even before the animal's fat had been burned on the altar. He would demand raw meat before it had been boiled so that it could be used for roasting. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubieran sido cocida para poder asarla. So they were just eating the food that was being offered as sacrifices. So ellos simplemente estaban comiendo de esa carne que era un sacrificio. The man offering the sacrifice might reply, "Take as much as you want, but the fat must be burned first." Then the servant would demand, "No, give it to me now, or I'll take it by force." Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda lo que quieras, pero solo después de que quemarse la grasa. El sirviente insistía, no, dámela ahora, la tomaré por la fuerza. So the sin of these young men was very serious in the Lord's sight, for they treated the Lord's offering with contempt. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor como desprecio. And jumping down to verse 22 in that same chapter. Ahora vamos a brincar al versículo 22 de ese mismo capítulo. It says, "Now Eli was very old, but he was aware of what his sons were doing to the people of Israel. He knew, for instance, that his sons were seducing the young women who assisted at the entrance of the tabernacle." Ahora bien, Eli era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. They were priests and they were having sex with the greeters or the ushers. Ellos eran sacerdotes y estaban teniendo sexo con los que osieres, sí. They were taking advantage of their position. Estaban tomando ventaja de su posición. Verse 23 says, Eli said to them, "I have been hearing reports from all the people about the wicked things that you are doing. Why do you keep sinning?" Eli les dijo, que he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que a ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? You must stop, my sons. The reports I hear among the Lord's people are not good. Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. And so then, jumping back to 1 Samuel. So vamos 4, a brincar a 1 chapter 4. Samuel capítulo 4. Right, so back to the battle, right? They get the Ark of the Covenant, but then these two sons of the priests go out with it. Estos que agarraron el arca de pacto van acerca allí. And right, so verse 5 says, "When all the Israelites saw the Ark of the Covenant of the Lord coming into their camp, the shout of joy was so loud that it made the ground shake." Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. They saw the ark that represented the presence of God. Vieron la arca del pacto del Señor que representaba la presencia del Señor. And they were full of emotion. Y ellos estaban llenos de emoción. So much that the ground shook by how loud they shouted. Mucho que la tierra temblaba. Verse 6 says, "What's going on?" The Philistines, the enemy, asked. "What's all the shouting about in the Hebrew camp?" When they were told it was because of the ark of the Lord had arrived, they panicked. "The gods have come into their camp," they cried. "This is a disaster. We have never had to face anything like this before."
¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos, que eran los enemigos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Verse 8, help! Who can save us from these mighty gods of Israel? They are the same gods who destroyed the Egyptians with plagues when Israel was in the wilderness. Socorro, ¿quién podría liberarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. And so the people of God, they lose this battle. So, el pueblo del Señor pierden esta batalla. But they say, let's go get the presence of God. Pero ellos dicen, vamos a ir a agarrar la presencia del Señor. Let's bring this symbol of worship. Vamos a traer ese símbolo de adoración. And they get excited and they scream. Y se ponen muy emocionados y comienzan a gritar. And the enemy knows the history and they're in fear. Y el enemigo conoce la historia y están en temor. And jumping to verse 9, or continuing. Y brincando o continuando en versículo 9. Being afraid, the Philistines, in verse 9 says, fight as never before, Philistines. If you don't, we will become the Hebrews' slaves, just as they have been ours. Stand up like men and fight. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. So the Philistines fought desperately, and Israel was defeated again. The slaughter was great. 30,000 Israelite soldiers died that day. The survivors turned and fled to their tents. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. The ark of God was captured, and Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were killed. Entonces los filisteos captaron el arca de Dios y mataron a Hophni y Phinehas, los dos hijos de Eli. The people of God El pueblo de Dios brought the presence of God, trajeron la presencia del Señor, or what they understood to be the presence of o God. lo que ellos comprendían que era la presencia del Señor. And they had all the emotion, Y tenían toda la emoción. and they had what they understood of worship, Y ellos tuvieran lo que ellos entendieran de adoración. but their hearts were far from God. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. And so this ark that represented the history of God's victory. So esta arca que representaba la historia de las victorias I mean, for the people of God, it was like para el pueblo del Señor, this has done miraculous things. era como todo, habían pasado muchos milagros. They knew the presence of God through it. Ellos conocieron la presencia del Señor por medio de eso. But it wasn't a heart knowing. Pero no era un conocimiento de corazón. It was just a mind understanding. Simplemente ellos entendían en lo natural, But they didn't have a personal experience with God. pero no tuvieron una experiencia personal con Dios. So that same ark that brought fire, that So esa brought misma arca the que trajo glory, la lumbre y la gloria that many had experienced God through. que muchos habían experimentado por medio de eso, When they brought it into this battle, cuando lo trajeron a esta batalla, nothing happened. nada pasó.
What they knew was God's presence Lo que ellos sabían era que la presencia de Dios became nothing for them in their battle no pasó nada en su batalla because of the sin in their heart, por el pecado de su corazón, because of the distance that they had to por la God. distancia que tenían con Dios. It's not the music, No es la música, it's not the emotion, no es la emoción, it's the revelation of es who la God is. revelación de quién es Dios. It's knowing who Jesus is Es in our life. sabiendo quién es Jesús en nuestras vidas. Not knowing who Jesus is in your mom's life No es sabiendo quién es Jesús en la vida de tu madre or who he is in your dad's life o or en your la vida de grandparents' tu life. padre, de tus abuelos. That can't save you. Eso no te puede salvar. It's knowing Jesus in your own life. Es sabiendo a Cristo en tu corazón. It's having that revelation. Es teniendo esa revelación. I'm going to close the message in Revelation chapter 5. Voy a cerrar la lectura en Apocalipsis 5. Revelation chapter 5. Apocalipsis 5. Now, of course, this is the New Testament, Claro, este es el Nuevo Testamento and this is Revelation, y este es Apocalipsis. right? So it's in the future. Es en el futuro, And so, starting in verse 1, comenzando en versículo 1. it says, and this is, John is describing the revelation that God's giving him. Ahora, Juan está describiendo la revelación que Dios le está que él puede ver. He says, Then I saw a scroll in the right hand of the one who was sitting on the throne, and there was writing on the inside and the outside of the scroll, and it was sealed with 7 seals. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. And I saw a strong angel who shouted with a loud voice, Who is worthy to break the seals on this scroll and open it? Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? But no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll and read it. Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Then I began to weep bitterly because no one was found worthy to open the scroll and to read it. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Verse 5, But one of the 24 elders said to me, Stop weeping. Look, the Lion of the tribe of Judah, the heir to David's throne, has won the victory. He is worthy to open the scroll and its 7 seals. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. This is the revelation that brings us to a place of worship, Esta es la revelación que nos trae a la adoración, to true worship. a la verdadera adoración. Verse 6 says, Then I saw a lamb that looked as if it had been slaughtered, but it was now standing between the throne and the 4 living beings, and among the 24 elders. He had 7 horns and 7 eyes, which represent the 7-fold Spirit of God that is sent out to every part of the earth. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos
y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. He stepped forward and he took the scroll from the right hand of the one sitting on the throne. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. And when he took the scroll, the 4 living beings and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they held gold bowls filled with incense, which are the prayers of God's people. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. And they sang a new song with these words. You are worthy to take the scroll and break its seals and open it. For you were slaughtered, and your blood has ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have caused them to become a kingdom of priests for our God, and they will reign on the earth. Hallelujah. Yeah. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Then I looked again, and I heard the voices of thousands and millions of angels around the throne, and of the living beings and the elders. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. And they sang in a mighty chorus, Worthy is the Lamb who was slaughtered, to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Ellos cantaban en un potente coro. Digno es el Cordero que es sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a todos criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban. Bendecir y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que estaba sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. And the 4 living beings said, Amen, and the 24 elders fell down and they worshipped the Lamb. Y los 4 seres vivientes decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. And this worship Y esta adoración is a true worship. es una verdadera adoración. It is a result of a revelation of who Jesus is. Es un resultado de la revelación de quién Cristo es. And it becomes an openness to the Lord and to what God is doing. Y te deja que tú te abras adelante del Señor. And so I want us to go into a time of singing. Y quiero que entres en un tiempo de cantar, But let the worship be from the heart. pero deja que tu adoración sea de tu corazón. Let God reveal himself. Deja que Dios se revele a ti mismo. It's only through a revelation of Es Jesus simplemente una revelación de Cristo that we're able to know true worship que podemos saber verdadera adoración and experience the presence of God. y experimentar la presencia del Señor. Amen. Amen. Let's have this song of worship. Vamos a tener And then we're going to do communion. adoración. Y luego